আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতুহ। আজ 2 মে 2022, এক শাওয়াল, ঈদ উল ফিতর মুবারক। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফুরা রোহিঙ্গা কমরে আই তরফতি ইন্দালা আর যে দুর্নীতি কমান্ডার ক্লাসে বেকুন তরফতি ফুরা রোহিঙ্গা কমরে ঈদ উল ফিতর মুবারক বাদ্দির। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পুরা দুনিয়া মসজিদ দুর্নীতি আর রোহিঙ্গা কম আছে तमाम पूरा रोहिंग्या कौमरे इधर खुशी मुबारक गरक अल्लाह ताला खुशी गरीब तौफीक दो और जदून निका और रोहिंग्या कौम परेशान है अल्लाह सुब्हानहु व तआला निज़ रहमत साथे तमाम बयान दौर परेशानी दूर करो और अल्लाह सुब्हानहु व तआला तियान आशा उम्मीद रखी दे पीछे करी वक्त मदे कुछ दिनों कल बाद देशों मदे नो बल के निज़ ज़मीन अरकान ज़मीन मदे अल्लाह सुब्हानहु व तआला आरारे इधर लती अन्य दुनिया जेतो दुनिया निके कुछ दिनों कल से इन निज़ ज़मीन मदे माने बल्ला खुशी करी बल्ला अल्लाह सुब्हानहु व तआला तौफीक दी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।